चाय ले लो चाय। टोस्ट ले लो भाई। चाय सुधीर चा स्पेशल चा बोलो की चा वो जो कर दो। এই না 10 টাকা আমি বলবো পান 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 আমি বলো 10 টাকা চাय के बाद पान पान इसका गाना सुनेगा क्या चाय चाय पान 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা चाय टोस्ट 10 টাকা चा खा के पान 10 টাকা इसका गाना सुनेगा क्या और कोई नहीं है विष्णु हम लोग का भगवान छोड़ दिया रे पहले तो सेवा देना था भगवान को ए टोस्ट ना अरे नाও কি হয়েছে হ্যাঁ চা কি হয়েছে সুধীর ওরা আজকে জেলে চা খাবে জেলে। ওই সুধীর কি হয়েছে চা দুধ চা দিছি তার জন্য বলতেছো তাহলে আজকে জেলে চা খাবে ওরা। ক্যাচ লাগবে না দিও না একটু দিও বেশি খাই না তো আমি চা আর চাই ওই চা নিবা ভালো নিবা না তুমি নিবা 20 টাকা যে যে এক্সট্রা করে চা নিছে 20 টাকা হয়ে গেছে টোস্ট 10 টাকা চা 10 টাকা পান 15 টাকা ওই পানের দাম অনেক মিঠা পান আছে তো মিঠা পান তো 10 টাকা কি 20 টাকা 20 হ্যাঁ 5 টাকা বাড়াই দিছে ধরো